एक छोटा सा बजट, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी क्रिएटिविटी और देखते ही देखते मेरा किचन बन गया बिल्कुल नए जैसा। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी एक सिंपल सा मगर बहुत ही सेटिस्फाइंग किचन मेकओवर, और वो भी बहुत लो बजट में। किचन की सफाई और मेकओवर अगर सही तरीके से किया जाए और पूरा घर ही चेंज लगता है। आज मैं आपको अपना यही एक बहुत सादा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगी। तो किस तरह से मैंने अपने किचन को एक नया लुक दिया है, और वो भी अपने बजट में रहते हुए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज शुरू करते हैं अपने किचन का आज मेकओवर करना। और उससे पहले मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें होंगी तो उसके बाद ही हम अपना किचन का मेकओवर कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, मुझे चाहिए थी ये टाइल स्टिकर्स, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। और ये जो है वो मुझे रिसीव भी हो गए थे, और ये मैंने 1-2 माह पहले के ऑर्डर किए हुए हैं। और फिर मुझे ऐसा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं किचन का मेकओवर करती, तो आज मैंने सोचा है कि चलें आज इस काम को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टाइल स्टिकर मंगवाए थे, और इनकी जो क्वालिटी है वो बस ठीक है, नॉर्मल है, और मुझे डिलीवरी के साथ 800 रुपये में मिली हैं। स्टिकर्स आएंगे और पील ऑफ करके ये चिपकाने वाले हैं। और मैंने ये इस ब्लैक और ग्रे में मंगवाए थे, क्योंकि मेरे किचन में ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक और ग्रे ही हैं, इस वजह से इसमें काफ़ी कलर भी थे। लेकिन ये जो है ना, मैंने ये ब्लैक और ग्रे मंगवाए हैं। तो चले, मैंने सबसे पहले शुरू किया है रैक के साथ। रैक से, रैक जो है मैंने पिछले साल ही लिया था, बिल्कुल नया है और इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पिछले साल चेंज किया था। बस इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और डेली वॉश तो नहीं कहते, जो हम आम रूटीन में करते रहते हैं इसको वॉश, वो तो होता रहता था, लेकिन अच्छे तरीके से मैंने इसको खोल के बाहर निकाल के अच्छे से ब्रश मार के सिर्फ डाल के इसको अच्छी तरह से साफ़ किया है, ताकि जो इसके ऊपर एक लेयर सी लगी होती है ना चिकनाई की और धूल मिट्टी की, जो कि नज़र नहीं आ रही होती किचन में, तो वो वाला इसके ऊपर से उतर जाए। उसके लिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा गीला करके छोड़ दिया था इसके ऊपर सर्फ डाल के, ताकि ये सारा अच्छे से हो जाए। उसके बाद फिर मैंने ब्रश मारा है, और सर्फ वाला पानी मैंने भिगो के पहले साथ रखा हुआ था। उस पानी के अंदर मैं थोड़ा सा सिरका डाला हुआ था और बेकिंग सोडा डाला हुआ था, और उससे ये हुआ कि ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। इसका इतना अच्छा कलर निकला है, बिल्कुल नहीं जैसा। इसको देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये पुराना है कि नया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये शुरू किया कि चलो ये एक साइड पे काम हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मेरा किचन भी खाली हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी मैं फिर कर सकूँगी। यहाँ पे फिर मैंने इसको धूप में रख दिया है सूखने के लिए, कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सूखता है। और फिर मैं आ गई किचन में। किचन में ये सारे बर्तन अभी नाश्ते के सुबह धोने वाले भी पड़े हुए थे, तो रैक में लेके आई थी इसको देखने के लिए कि इसको मैं किस तरह से लगाऊँ, क्योंकि पहले मैंने इसको 3 लेयर लगाया हुआ था, उस वो वाले से मैं अब तंग आ गई थी। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाह रही थी इसकी जगह, लेकिन ये किसी भी जगह पे ना फिट नहीं आ रहा था 3 लेयर में। तो अभी मैं सोच रही थी इसको मैं किस तरीके से लगाऊं, इसलिए मैं रख के देख रही थी कि ये कैसे पूरा आएगा। तो फिर जो है ना, वो ये 3 लेयर में तो कहीं भी पूरा नहीं आ रहा था सिंक एरिया के पास। तो फिर मैंने इसको इस तरह से कर दिया, इसकी 1 लेयर मैंने साइड रख दी है साइड में, और 2 लेयर्स का करके एक साइड पे रख दिया है कोने में इस तरह से। और टाइल्स भी यहाँ मैंने पीछे लगाई हैं, थोड़ी सी लगा के देखी हैं, बाकी फिर मैं बाद में सारी मैंने पूरी लाइन लगा दी। वो मुझे 2 लाइनें अच्छी नहीं लग रही थी, ये जो सिंक एरिया की पिछली जाली थी ना उसके ऊपर भी फिर मैंने लगा दी है, और ये इस तरह से सारी जो है ना वो लग गई है, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो सिंक एरिया जो था ना वो पीछे से काफ़ी ख़राब हुआ था, वो जाली थी, जाली के ऊपर पानी की वजह से ना जाली ख़राब हो गई थी, और ये बहुत बुरा लगता था मुझे पर्सनली। तो मैंने फिर ना वहाँ पे वो सारा कुछ चीज़ पीछे गत्ता लगा के, तो मैंने उसको बंद करके ऊपर मैंने शीट वो टाइलें लगा दी, क्योंकि वो चिपकने वाला स्टिकर था, चिपक गया अच्छे से। तो यहाँ पे बारी आ जाती है चूल्हे की। तो चूल्हे को भी अगर साथ ही हमने जब मेक ओवर करना है तो अपने किचन को क्लीन भी करना है, क्योंकि हम उसको टोटली चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं तो वो आधे से ज़्यादा तो मेक ओवर यहीं पे हो जाता है। तो चूल्हे के ऊपर मैंने पहले से ही सिरका और जो बेकिंग सोडा है वो डाल के छोड़ दिया था, जब तक मैं अपना रैक सेट कर रही थी तब तक। और फिर उसके ऊपर मैंने जो बर्तन धोने वाला साबुन लिक्विड होता है वो थोड़ा सा डाल के, तो अच्छे से रगड़ के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। तो सारी चिकनाई सारा कुछ इसके ऊपर से उतर जाता है, क्योंकि डेली तो इसको क्लीन करते ही रहते हैं, डेली साफ़ हो रहा होता है, तो इस वजह से ज़्यादा मैसी नहीं हुआ था, ना ही ज़्यादा गंद था इसके ऊपर। और अच्छे तरीके से इसको फिर मैंने साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया। और जब एक साइड पे चूल्हा आपका अच्छे से साफ़ सुथरा चमक रहा हो ना, तो बाकी किचन की भी लुक जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो अब शेल्फ़ की बारी आ गई। शेल्फ़ को भी अब जो चीज़ें मैंने रखी हुई थी वो मैंने उठाई हैं, और उसके ऊपर भी मैंने हल्का सा ही वो लिक्विड ही डाला है, और उसके साथ अच्छे से जाली के साथ उसको रगड़ के साफ़ कर लिया है, क्योंकि डेली तो साफ़ हो रहा होता है, तो यहाँ पर भी इतना गंद नहीं था, ना ही कुछ ज़्यादा रगड़ने वाली चीज़ थी, तो इजीली सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया।
تو اس کو بھی میں نے صاف کرنے کے بعد اس کے اوپر صاف کپڑا پھیر دیا، تو یہاں پہ بھی ٹاپ بھی بالکل صاف ہو گیا۔ اس کے بعد باری آ جاتی ہے برتنوں کی۔ برتن جو بکھرے ہوئے تھے وہ سارے میں نے پہلے اکٹھے کیے ہیں، جو باہر نکالنے والے تھے ان کو رکھا ہے نکال کے، تو باقیوں کو پھر میں نے دھونا سٹارٹ کیا ہے۔ میں جو میرا یہاں پہ شیلف ہے اس کے اوپر میں بہت زیادہ برتن یا بہت ساری چیزیں نہیں رکھتی ہوں، وہ میں ساری چیزیں جو برتن وغیرہ ہے وہ نیچے والے ریک میں رکھ دیتی ہوں، اور مسالے سب جو جار وغیرہ ہوتے ہیں ڈبے وغیرہ وہ میں اوپر والے جو ریک ہوتے ہیں ان کے اندر رکھ لیتی ہوں۔ میرے جو شیلف ہے اس کے اوپر صرف یہ سنک ایریا کے پاس یہ ریک پڑا ہوا ہے، اور ایک دو اور سٹینڈ چھوٹے پڑے ہوئے ہیں جن میں چمچ چھریاں اور یہ کھانے والے چمچ پکانے والے چمچ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے میرے ٹاپ کے اوپر، اس کے اوپر شیلف ٹاپ کے اوپر۔ تو یہاں پہ میں نے سارے برتن بھی دھو کے رکھ لیے۔ یہ ریک پہلے جب 3 لیئر میں تھا یہاں پڑا ہوا نا، تو اس کے اوپر جب میں برتن دھو کے رکھتی تھی تو سارا پانی نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اور اس کے نیچے ریک کے نیچے اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی جہاں سے وہ اس کو صاف کریں، تو ایسا ہوتا تھا کہ 2-3 دن کے بعد وہ پانی وہاں پہ جم جاتا تھا، اور اس کو نا مجھے اٹھا کے صاف کرنا پڑتا تھا، اور پھر اتنا اونچا بڑا ریک اٹھانا مجھے مشکل لگتا تھا۔ تو اس وجہ سے اب میں نے اس کو 3 جو ہے نا اس کے پیس کر لیے، تو 2 ایک سائڈ پہ کر لیے، ایک سائڈ پہ۔ اب میں ایسا کروں گی جو برتن میں واش کیا کروں گی نا، وہ میں یہ جو ایک سنگل ریک میں نے بنایا ہے نا اس کے اوپر رکھ لیا کروں گی، تو سارا پانی یہیں پہ اس کا نچڑ جایا کرے گا، برتن سوکھ جایا کریں گے، تو پھر میں ان کو پیچھے والے ریک میں سیٹ کر لیا کروں گی، جس طرح ابھی میں ویڈیو میں دکھا رہی تھی کہ میں دھو کے اس ریک پہ رکھ رہی تھی، اس کے بعد پھر جب یہ سوکھ جائیں گے تو میں پچھلے والے ریک میں اس کو سیٹ کر لوں گی۔ تو یہ سیٹنگ مجھے زیادہ اچھی لگی ہے۔ اس کے بعد اس والے ایریے کی بات آ جاتی ہے، تو یہ پہلے ٹوکری میں نے نا ریڈ کلر کی ٹوکری میں سارے یہ جو ریک تھے نا یہ چھوٹے والے یہ رکھ کے، تو میں نے یہ کارنر میں رکھا ہوا تھا جہاں پہ میں نے 2 لیئر سٹینڈ رکھا، وہاں پہ رکھا ہوا تھا، تو یہ بالکل بھی وہاں پہ نظر نہیں آتے تھے، اور ریک لمبا بڑا ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اندھیرا سا بھی رہتا تھا، تو ان کو پھر میں نے وہاں سے ہٹا دیا، اور ان کو اس طرح سے باہر میں نے ایک چھوٹا سا میٹ بچھا کے اس کو کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر رکھ دیا ہے، جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا تھا اور بڑا نیٹ بھی لگ رہا تھا نیچے میٹ بچھانے کی وجہ سے بھی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پوری لک دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے لگ رہا ہے کچن۔ چولہے سے شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ کاؤنٹر سے ہوتے ہوئے میں آپ کو اب دکھاؤں گی کہ جہاں پہ میں نے ٹائلز لگائی ہیں، یہ پیچھے مجھے دیوار پہ جو ہے وہ ٹائل لگانی تھی، وہاں پہ لگائی، اس سائڈ پہ نہیں۔ یہ ایریا جو تھا نا وہ کلین تھا بالکل، یہ پیچھے جو شیشہ تھا نا شیشے سے باہر کی چیزیں بھی نظر آتی تھی، اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اور سنک کے اوپر جو ٹوٹی کے پیچھے نا جالی وہ خراب ہو گئی تھی پانی کی وجہ سے نا، زنگ لگ گیا تھا اس کو، اور وہ بھی بڑا میسی سا ایریا لگتا تھا وہاں سے، تو اب یہ لگانے کی وجہ سے بہت اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ اور یہ تھا پہلے کا یہاں پہ سین، یہ لک تھی پہلے میرے کچن کی، اور اب ٹوٹلی چینج ہو گئی، اور مجھے اپنا کچن خود اتنا اچھا کلین سا لگ رہا ہے، اتنا نیٹ سا لگ رہا ہے، اور کھلا کھلا سا لگ رہا ہے۔ تو بس تھوڑی سی لائٹ کی کمی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ پیچھے سے جو باہر کی لائٹ آتی تھی نا وہ جالی سے اور شیشے سے، وہ اس سے اسٹیکر لگانے کی وجہ سے نا ختم ہو گئی ہے، تو میں لائٹ بھی یہاں پہ جلد ہی لگوا لوں گی، اور جو ہے نا وہ باقی جو ہے وہ مجھے تو پرسنلی بڑا اچھا لگا۔ آپ لوگوں کو میرے کچن کا میک اوور کیسا لگا ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا کمنٹ کر کے، اور حوصلہ افزائی کیا کریں یار، اچھے سے کمنٹ کیا کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔